Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammus taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwul Wadih tingkat yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Hari ini insya Allah kita akan bahas materi latihan-latihan seputar mabninya fi'il mudhari'. Yang materi kita minggu lalu seputar ahwalu bina'il mudhari'i, keadaan mabninya fi'il mudhari'. Ada dua keadaan ketika bersambung. Yang pertama, ketika bersambung dengan nun taukid yang tsaqilah maupun khafifah. Contohnya di sini ada Ummu Faiza. Contohnya ada kalimat la yadhhabanna. Karena Ustaz, Ummu Faiza membaca layat kalimat sahabat menang Gilmanu. anak-anak itu sungguh akan Sungguh akan pergi. Mana mudhari' yang mabni Yadhabanna. Sah. Di mabni ala Mabni ala fathah. fathah. Fathahnya di atas huruf ba tuh. Ya kan? Nah, Ustaz. Huruf ba. Sebabnya, alasannya bersambung dengan Binuni taukid. litisalihi Itisolihi binuni taukidi as-sakilah. sah. Itu alasannya. Karena dia bersambung dengan nun taukid saqilah, berat. Nun taukid yang berat. Lah di awal tuh, di depan disebut dengan apa nih? Alamu muwati'atun lil qasami harfun mabnun ala fathi la mahalalahu minal i'robi. Untuk bersumpah fungsinya untuk apa? Bersumpah. Untuk bersumpah, muwati'atun lil qasam. Bentar, tampilan dulu. Asalnya tuh la yadhhabu, la yarji'u gitu asalnya. Nun taukid juga dia. Asalnya ini la yadhhabu. Ya, layar udah muncul. Yadhabu, sungguh dia akan pergi. Yang lam taukid juga untuk menguat kalimat. Atau versi lainnya dia sebagai lam muwati'atun lil qasam, sebagai fungsi untuk bersumpah. Muwati'atun lil qasam. Ini Arabnya la yadhhaba lam Layat haba alamu muwati'atun lil qasami harfun mabnun alal fathi la mahalalahu minal i'robi. tidak ada mahal. Yadhhaba Yadhaba fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisolihi binunit taukidi fi mahali rof'in. mahalnya rafa. Meskipun mabni, dia fi mahali raf'in. Bentuknya mabni kan? Bentuknya fi'il dia mabni.
Tapi mahalnya rafa karena tidak ada huruf nasab maupun jazam. Wa nunu taukid saqilatu Nunut taukid sakilatu harfun mabniun alal fathi la mahalalahu minal i'robi. huruf huruf saja. Mabni fathah tidak punya mahal dalam i'rab. Al-ghilman Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-domatu. li'annahu jam'ud Jam'ul mudakaris salim. dia lebih tepat seperti wildan. Wildan waladun mufradnya. Wildan. Ini mufradnya apa? Gulamun. Gulam. Gulam. Gilman. Taksir dia om. Oh, naam. Jama taksir. Taksir. Gulam. Gilman. Waladun. Wildan. Dan Jamak taksir. Syukran. Ummu Faiza. Wan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ummu Kardina. Contoh yang kedua. Ala. Ala tarhamam salah. Ala tarhaman hazal miskinah. Ala itu huruf untuk mengajak, menganjurkan seseorang. Tidakkah kamu? Tidakkah kamu menyayangi Orang miskin ini? orang miskin ini? Mana mudhari' mabni? Mudhari' mabni tarhaman. Tarham. Mabni ala apa dia, Om? Mabni alal fathi ditisolihi binun taukid khafifah. Khafifah. Nun taukidnya khafifah. Sukun mati dia. Tarhaman. Asalnya kan tarhamu kan? Tarhamu. Tarhaman. I'rabnya dia, Om. Ala tarhaman. Ala tarhaman hazal miskinah. Ala adatu ardin. Ala adatul ardin harfun mamnyun ala sukun la mahalal minal i'rab. Nah, dia adatu ardin huruf yang berfungsi untuk mengajak, memotivasi. Ya, maukah kamu? Gitu. Maukah kamu? Tarhama. Tarhama fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binun taukidi fi mahali raf'in. Nah, mahalnya rafa. Meskipun mabni, mahalnya rafa. Sebab tidak ada huruf nasab dan jazam. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kamu. Anta. Wa nunu taukidil khafifatu. Wa nunut taukidil khafifati harfun mabniun 'ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Nah, hanya huruf saja ya. Huruf mabni sukun. Tidak ada mahal dalam i'rabnya. Hadza. Haza ha harfun tanbihun. Harfu mudhaf. Harfu tanbihin. Harfu tanbihin. Za ismu isaratin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mahalnya nasab. Hadza mahal nasab. Jadi fokusnya di sini fi'il mudhari' tarhaman mabni fathah ittisalihi binuni taukid al-khafifah. Tarhaman. Syukran Mukardina. Apa entar? Mu'ayub. Yang kedua atau kalimat yang ketiga di sini an-nisa'u. An-nisa'u yadhabna. Para wanita itu Para wanita itu telah pergi. sedang mudhari'. Sedang pergi. Mana mudhari' mabninya di sini? Yadhabna. Mabni ala Mabniun ala sukun. sukun di atas ba yadhabna. Sebabnya dia
litisalihi binunin niswati. Nah, nun niswah. Nun niswah itu fathah dia. Naam. Yadhabna. Kalau nun taukid, fathah juga. Tapi musyaddadah. Yadhabanna. Bertasydid ya. Yang saqilah. Kalau yang khafifah sama tuh. Nunnya muncul tapi dia sukun. Ya kan? Sukun. Naam. Kalau nun niswah fathah tanpa tasydid. Yadhabna. Untuk domir hunna di sini afwan. Domir hunna Hunna. hunna. Ya kan? Mereka. Baik. I'rabnya yadhabna. Yadhabna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukuni litisalihi binunin niswati. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, fa'il. Ini semuanya. Sekarang ayo mujihan. Yang keempat ala juga. Ala. ألا ترحمن هذا المسكين. Artinya maukah kalian Tahukah kalian mengasihi mengasihi orang miskin ini? orang miskin ini? Mana mudhari' mabni? Tarhamna Nah, mabni ala mabni ala sukun. as-sabab. Litisalihi binunun niswah. Nah, nun niswah. Nun niswah bukan nun taukid. Kalau nun taukid tadi sama tuh. Tapi dia sukun, nun taukid khafifah sukun. Ya kan? Ala tarhaman man. Nunnya sukun. Kalau nun niswah fathah. Ya. I'rabnya ini untuk dhamir antunna. Antunna. Kalau tadi ayu hunna. Oke, iya. Dengan Om? Nah, I'rabnya tarhamna fi'lun fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Litisalihi binunun niswah. wa nunun niswati. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu jihad. Syukran. Barakallahu fikum. Fadlur Rahman. Kita baca kaidahnya dari buku lain. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu. Qaidah. Al-aslu fil fi'lil mudhari'i an yakuna mu'roban. Nah, secara asalnya fi'il mudhari dalam keadaan mu'rob. Asalnya mu'rab bukan mabni dia. Asalnya dia mu'rab, bisa berubah-ubah. Yadhabu, lam yadhab, lan yadhaba. Walakinnahu yakunu mabniyan fi halataini. Tapi dia dibaca mabni. Dia dibaca mabni dalam dua keadaan. Tadi itu. Hamzah. Idza tassalat bihi nunun niswati. Wa fi hadhil halati yakunu mabniyan ala sukuni. Mithlu yang tazirna. Gitu. Yang pertama, apabila dia bersambung dengan nun niswah. dalam keadaan ini dibaca mabni di atas sukun. Misal seperti tazirna. Tazirna niswah. Ba idza tasalat bihi nunut taukidi. Apabila bersambung dengan nun taukid. At-taqilatu awil khafifatu, yang berat ataupun yang ringan. Wa fi hadhil
hali yakunu Alal. mabniyan alal fathi Hmm. mislu La asidanna. la asidanna wa wala nakulan. Nah, dalam keadaan ini dia mabni di atas Dalam keadaan ini dia mabni di atas fathah seperti apa Ustaz? sungguh-sungguh aku akan memburu. Sungguh-sungguh aku akan memburu dan Sungguh-sungguh kita akan kita akan makan gitu. sungguh-sungguh juga. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Taukid kan? Taukid. Nah, La asidanna thaqila la nakulanna khafifa. khafifah. Paham ya? Rangkumannya Naam, Ustaz. secara asal mudah itu mu'rab. Syukran. Fadl Afan. Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Oke. Ummu Saidah udah siap apa masih simak? Ummu Saidah ada? Fadilah Ustaz. Kita baca kisah ya. Kisah nanti ada materi mudhari' mabninya. Sabiyun. Sabiyun zakiyun. Sabi, Anak kecil yang anak kecil yang cerdas. cerdas, pintar, cerdik. Dari kitab Nahwu Silsilah Mustawa Thalith. Ya, Al-Kalimatul Jadidah. Al kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Ghizlanu. Ya, Ghizlanun. Sama kayak tadi. Ghilmanun. Ya kan? Ghizlan. Artinya rusa, semacam rusa atau kijang. Ghizlan. Hewan tuh Ghizlanu. nama hewan. Nama hewan rusa gitu. Nanti kita lihat di kamusnya nih. Di belakang ada kamus. Ghizlan. Hewan. Oh ya. Beda ya. Ghizlan. Mufradnya Ghazal. Ya. Ghazalun. Ghizlan jim jamak kan? Naam. Ghazalun. Ghazal. Ghazal tuh mufradnya. Ghizlan jamak. Mufradnya Ghazal. Macam hewan rusa nih, rusa nih. Ini untuk. Ya kan? Naam, Ghazal, Ustaz. rusa. Ghizlan jamak. Ghizlan. Kemudian Sahmun. sahmun, anak panah. Anak panah. Anak. Sahmun. Panah gitu, panahnya. Sahmun. Sahmun. Naam. Saya sahmun. Ya kan? Sahmun. Naam. Jamaknya siham. Siham jamak. Kemudian Ashba'a yushbi'u. dari fi'il sulasinya syabi'a yashba'u, kenyang. Kalau ini Kenyang. jadi muta'addi. Jadi muta'addi dia. Yang Awalannya akhiran kan. mengenyangkan. 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 Dari syabi'a kan kenyang. Syabi'a yashba'u, ashba'a mengenyangkan. Ya, contoh kalimatnya. Ashba'at ta'amu
Ashba'a ta'amu ad-duyufi. Duyufa maf'ul bih. Oh, nah. Ashba'a ta'amu duyufa. Makanan itu Makanan itu mengenyangkan para tamu. ja'alahum yashba'un. Ja'alahum yashba'una li'annahu kathirun. Menjadikan membuat mereka kenyang karena makanannya banyak. Nah, gitu. Ashba'a mengenyangkan. Ashba'a. Kemudian Kisun, kis, jamaknya akyas, semacam kantong itu kis, kantong. Kisu nukudin, kisun nukudin. Kantong kantong uang. uang. Kisu nukudin, kis. Kisun. Wada'a tajir, Wada'a tajirun nukuda fi kisin. Pedagang itu meletakkan uang-uang di dalam kantong. kis, kantong. Kisu nukud. Kemudian terakhir Sokrun. sakrun, nama hewan juga, semacam elang gitu. Sakrun, hewan elang tuh. Burung. Ya, sakrun. Kan? Burung elang gitu. Burung buas, sakrun. Sakrun, nau'un. Sakrun nau'un minat tuyuri. Bagian Sakrun, jenis dari burung. Burung. Sakrun, elang ya. Sakrun. Baca ulang al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu ghiflanun sahmun ashba'a yushbi'u kisun sakrun. Judulnya Sabiyun. Sabiyun zakiyun. Anak kecil yang cerdas. Anak kecil yang cerdas. Sabi. Kharaja. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi liyastadal ghizlana. Salah seorang khalifah. Salah seorang khalifah keluar bersama sahabat-sahabatnya untuk memburu. Memburu, stada yastadu. Untuk memburu hewan rusa. Ghizlan. Fara'a. Fara'a ghazalan. Fara'a ghazalan ya'du bisur'atin. Lalu dia melihat seekor rusa sedang berlari. Cepat. Cepat, berlari dengan cepat. Ada ya'du itu artinya berlari. Lari. Ada mu'talabah tuh. Nakis. Nakisnya nakis. Wow. Ada apa gitu. Berlari. Ada ya menganiaya, berlari, memalingkan. Tuh. Ada
Ya'du. Ada ya'du, adwan, berlari. Jara yajri. Sama dengan jara yajri. Ada ya'du. Ya kan? Sedang berlari dengan cepat, dengan sigap. Faqal. Waqala wallahi li La. as'idanna Hmm. wallahi la La asyadanna dari sada yasidu. sada yasidu saidan. Jadi wallahi Wallahi li as li lanya lam qasam tadi muwatti'atun. Al qasam tu ada qasam di awal. Fathah. la as Hmm. wallahi la asyadanna Bukan asliya dan kan fi'il mudhari'nya sada yasidu. yasidu Hmm. asida Nah, asida. Wallahi la asidanna hazal ghazala walinakulanna wala. lahma. Lamnya lam qasam juga fathah. Ulang saya. Wallahi la asidanna hazal ghazala wala nakulanna lahmahu fi ghidaina Oh, ghadaina dia ghadaina. berkata tadi dia Maka dia berkata, demi Allah, sungguh aku asidanna sada yasidu ajwaf memburu menangkap gitu dari yada memburu menangkap gitu. Ini sada yasidu saidan menangkap. Kalau dengan nun taukid jadi asidan memberi fathah kan? Nah, Enggak, kita ulang. wallahi demi Allah, benar-benar saya akan menangkap rusa ini dan benar-benar kita akan makan dagingnya pada siang. Makan siang kita. Makan siang. Thumma qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Kemudian dia berkata dengan nama Allah wa rama bisahmi. Dia pun melempar, membidik gitu. Dia pun melempar dengan anak panah. Langsung aja melempar anak panahnya, membidik. Dengan nama Allah dia melempar anak panahnya, maka saqata, terjatuhlah. Maka terjatuhlah rusa di atas tanah. Terjatuh, tergeletak di atas tanah. Ra'al khalifatu ghulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhawatuhu as-saghiratu faqala lahu. Khalifah melihat kambing.
Seorang gulam, Oh, gulam anak kecil. anak kecil sedang menggembala. Khalifah melihat seorang pengembala sedang mengembala kambing. Seorang anak kecil yang sedang gitu. Seorang anak kecil yang Khalifah melihat seorang anak kecil yang sedang mengembala kambing. dan bersamanya ada saudari-saudarinya. Ada saudarinya yang kecil. Yang masih Kemudian kecil. dia berkata kepadanya, Asri ya gulamu. Cepatlah, wahai anak. Wahai kecil. Wa ahdiril ghazala. Bawakanlah rusa itu. Rusa itu. Jadi rusanya tergeletak dekat dengan anak tadi, si pengembala tadi. Wa akhawatuka yantadirna huna. Dan saudari-saudarimu biarkan dia menunggu di sana. Di sini. Faqala al-ghulamu. Kemudian anak kecil tadi berkata, lan azhaba. Walan saya akan pergi. Walan lan apa? Tidak. Saya tidak akan mau pergi. Saya nggak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Walan atsraka akhawati wa anami. Walan atsruka akhawati wa ghanami. Saya tidak akan meninggalkan saudari-saudariku dan kambing-kambingku. Faghadiba ashabul khalifati. Maka marahlah sahabat-sahabat khalifah. Fil madinya rabata atau jamaah. Warabatu yadayil ulami warijlaihi bil hibali. Mereka mengikat kedua tangan anak kecil itu dan kakinya dengan tali. Diikat sama sahabat-sahabat khalifah. Wa kana al-ghulamu yadhaku. Sementara anak kecil tadi marah. Yadhaku bukan marah. Tertawa. Oh, dia. Ghadiba tadi marah. Yadhaku tertawa. Ketika diikat. Faqala lahu al-khalifah. Faqala lahul khalifatu limadha yadhaku. Lantas khalifah berkata kepadanya. Limadha tadhaku wa ashabi sayadrabunaka. Ribu. Daraba yadribu. Sayadribunaka darban syadidan. Kenapa kamu tertawa? Sementara sahabat-sahabatku memukulmu. Akan memukul. Yadribu. Dengan pukulan yang keras. Faqala al-ghulamu, anak kecil tadi berkata, saqru usfuran wa arada an ya'kulahu. Nah, anak kecil tadi berkata, dia memberi sebuah permisalan. Ini permisalan ya.
perumpamaan. As-saqru burung elang menangkap menangkap ikan. bukan ikan. Amsaka ini menangkap, Om. Amsaka yumsiku artinya apa? Menangkap. Menangkap. Burung elang Ada seekor burung elang. Ada seekor burung elang menangkap. Burung apa? Burung elang. Burung kecil. Burung pipit. Burung pipit. Dan dia ingin memakannya. Wa arada an yakulahu. Wa arada ayakulahu, dan dia akan memakannya. Dia ingin, arada, ingin. Faqala lahul usfuru innani dha'ifun. Kemudian dia berkata kepada faqala lahul usfuru. Kemudian berkata kepadanya, waqala lahul usfuru. Kemudian dia berkata kepada burung pipit, innani dha'ifun. Kemudian burung pipit itu berkata kepadanya, burung pipit fa'ilnya, Kemudian innani dha'if, sesungguhnya aku ini lemah. Innani dha'if walahmi la yushbi'uka. Sesungguhnya saya ini lemah dan dagingku tidak membuatmu menjadi kenyang, mengenyangkanmu. Wa sayaghdhabu 'alaika. Wa sayaghdhabu 'alaika akhawati wa syai'. Wa sayatlubna minallah. Wa sayatlubna minallahi an yuhlikaka. Saudari-saudariku akan marah kepadamu dan mereka akan menuntut benar-benar akan meminta kepada Allah agar yuhlika, membinasakanmu. Fadhahikal sukhru fa'il sakhru. Kemudian elang tadi tertawa. Walamma fataha famahu taral usfuru. Dan ketika dia membuka mulutnya, burung pipit pun terbang lari. Jadi si anak kecil ini memberikan apa, kepada khalifah? Perumpamaan. Ada seekor burung elang berhasil menangkap burung pipit. Dia ingin makannya. Burung pipit itu berkata, sesungguhnya aku lemah, dagingku tidak buatmu kenyang. Kamu akan didoakan oleh saudariku agar dibinasakan. Ketika burung elangnya membuka mulutnya, maka larilah burung pipit itu terbang. Dhahikal khalifatu wa afa 'anil ghulami wa a'tahu kisan minadz zahabi. Khalifah itu tertawa dan memaafkan anak kecil itu dan memberikannya sekantong emas. Gitu. Dari sekantong dari emas. Bukan sekantong dari emas, sekantong emas saja. Bukan kantongnya terbuat dari emas. Jadi kantong di dalam emas. Sekantong uang emas gitu aja. Emas di dalam kantong. Memberikan sekantong berupa uang emas. Ya, Om. Di khalifah dahulu kayak gitu. Khalifah dahulu dermawan mereka. Suka dengan kata-kata yang bijak dan hikmah. Kita baca ulang Musaidah biar lancar.
Sabiyun. Sabiyun zakiyun. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi liyasqadal ghizlana. Wara'a ghazalan ya'du bisur'atin. Faqala walillahi wallahi la asidanna hazal ghazala wala na'kulanna lahmahu fi ghadaina. Thumma qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal ghazalu 'alal ardi. Ra'al khalifatu ghulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhawatuhu saghiratu faqala lahu asri' ya ghulamu wa ahdiril ghazala wa akhawatuka yantadirna huna. Faqala al-ghulamu lan azhaba wa lan atruka akhawati wa ghanami. Faghadiba ashabul khalifati wa rabatu yadil ghulami wa rijlaihi bil hibali. Fakana al-ghulamu yadhaku. Faqala lahul khalifatu limadha tadhaku wa ashabi sayadribunaka darban syadidan. Faqala al-ghulamu amsaka sakhru ghusfuran wa arada an ya'kulahu. Faqala lahul ghusfuru innani dha'ifun wa lahmi la yushbi'uka fasayaghdabu 'alaika wa akhawati wa sayatlubna minallahi an yuhlikaka. Fadhahika as-saqru wa lamma fataha famahu tara al-ghusfuru. Dhahikal khalifatu wa afa 'anil ghulami wa a'tahu kisan minaz zahabi. Nah, artinya apa tuh? Wa a'tahu kisan minaz zahabi. Dan memberikannya sekantong emas. Nah, sekantong uang emas. Dirham. Dinar. Nah, di sini mana musaidah mudhari' yang mabni? Sebutkan salah satunya. Mudhari' mabni, Om. La asidanna. La asidanna. Mabni apa dia? Mabni 'alal fathi. Alasannya apa? Itolihi binunit tauqidi saqilah. Naam, la asidanna. Ada qasam sebelumnya kan? Ada sumpah tuh. Wallahi tuh. La asidanna. Demi Allah aku benar-benar akan memburu. Failnya domir domir mustatirun takdiruhu ana. Takdiruhu ana, syukran. Musaidah. Ummu Fitri Sabiyun Zaki. Ummu Fitri ada? Naam Ustaz. Sabiyun zakiyun. Langsung. Kharaja ahadul khulafa'i ma ashabihi liyasqadal izlana. Far'a wazalan ya ada ya. Ada ya'du bisur'atin. Faqala wallahi la asidanna hadzal ghazala wa la na'kulanna lahmahu fi wadaina. Summa qala
bismillahi wa ramahu bisahmihi fa fasaqatal ghazalu alal ardi. Ra'al khalifatu Ra'al khalifatu gulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhawatuhu saghiratu faqala lahu asri' ya gulamu wa ahdiril ghazala wa akhawatuka yantadirna huna. Faqala al-gulamu lan adhaba wa lan atraka akhwati wa ghanami. Atruka taraka yatruku. Walan atruka akhwati wa ghanami. Fa ghadiba ashabul khalifati wa rabatu yadayil gulami wa rijlaihi bil hibali wa kana al gulamu yadhaku. Faqala lahul khalifatu limadha tadhaku wa ashabi sayadrobunaka sayadrobuna Pandrobu. ya daraba yadribu. Betul. Sayadribunaka darban syadidan. Faqala al-ghulamu amsaka saqra Fa'il marfu. saqru Saqru. amsaka saqru usfuran wa arada an ya'kulahu. Faqala lahul usfuru innani dha'ifun Naam. wa lahmi la yashba'u Dari ashba'a. yashbi'u. Af'ala Af'ala yuf'ilu. Yushbi'u Sahih. la yushbi'uka wa sayagdabu alaika akhwati wa sayatlubna minallahi an Dari yahlika ahlaka maudinya ahlaka yuhliku an dari ahlaka yuhliku an yuhlikaka. Betul. Fadhahika saqra walamma fataha Ulangi. famahu fadhahika saqru syaqru walamma fataha famahu taral usfuru Sahih. Dahikal khalifatu wa'afa anil gulami wa'atahu kaisan Bukan kai. minadh-dhahab kisan minadh-dhahabi Betul. Mana mudhari yang mabni di sini tadi? Na'kulanna. Nah, na'kulanna mabni ala fathi as-sabab litisalihi
Binunin taukid. Nah, nun Asikol. taukid. As-saqilah. Asakilah. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu damirun muttasil. dhamir Mustatirun. mustatirun. Takdiruhu nahnu. Nahnu, na'am. Syukran. Mufitri. Apa Ustaz? Ummu Kardina. Langsung. Sabiyun. Sabiyun zakiyun. Na'am. Kharaja ahdul khalifai ma Ahadu. ashabihi. Angin. Kharaja. Kharaja ahadul khalifai ma Khulafa. Khulafai. Kharajal ahadul khulafai ma ashabihi liyastada Al-ghiz. gizlana Betul. wara'a gizalan Mufrad. ya Ghazal. gozalan ya'du bi sur'atin. Na'am. Faqala wallahu la Ulangi. asidan Wallah. ya namtat wallahi la asidanna hazal goza hazal azalah wala kulanna li lahmihi fi wadaina. Kulanna. Mutaaddi. Yang mana kan? Mutaaddi. Nakul. Mutaaddi. Wala kulanna lahmahu ya. Lahmahu fi wadaina. Summa qal bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal izalah Bukan. fasaqatal gozalu alal ardi. Ra'al khalifatu gulaman yar'al ghanamu wa ma'ahu Mutaaddi. yar'al ghanama wa ma'ahu wa akhawatuhu shaghiratu wa qala lahu asri ya gulama asri ya Ya gulam harfun nida. Ya harfun nida. asri ya gulamu lan Asri ya gulamu. asri ya gulamu wa ahdarul Fi'il amr. Fi'il amr. wa ahdiril gizalah. Gizal, bukan gizal, tapi Ghazalah ghazalah. wa akhawatuka yang tazirna kuna. Bagus. Faqalal gulamu lan azhaba walan atruka akhawati wa ghanami fa ghadiba ashabul khalifata Mudhaf ilaih. khalifati ashabul khalifati wa robatu yadail gulamu yadail gulami wa rijlaihi bil hibali. Naam. Wa kana gulama Wa kana isim kana marfu. ya. Wa kana gulamu yadhaku faqala lahul khalifatu
limaza tadhaku wa Naam. ashabi saya doroba yadribu saya deribu naka dorban sadidan Sahih. faqala gulamu amsaka sok apa nih amsaka sokru aspuran Oh, wa arada Aus, bukan as. Aus. ya uspuran wa arada an yakulahu faqala lahul aspuru innani Bukan asfur, tapi uspuru tak Naam. innani dhaifun walahmi layas Bukan yash. Af'ala yuf'ilu. yusbi'uka la yusbi'uka fasayagdobu alaika akhawati fasayatl tolabayatlabu sayatl labna Talaba yatlubu. sayat lubna minallahi an Dari yahlikan fi'il af'ala. an yuhlikaka Wadohikas sokru walamma fataha famahu korol uspuru Naam. dohikal khalifatu wa apa anil ulami wa aqtahu kisan minaz zahabi. Bagus. Sebutkan satu fi'il mudhari' mabni. Nah ya. Yantazirna Mabni apa dia, mabni ala sukun ditisol ibu Indonesia. Sah yantazirna. Dari intazara yantazirna. Syukran. Karlina, santi Pantas. Fadlur Rahman. Mungkin sabiyun zakiyun. Langsung. Kharaja ahadul khulafa'i ma'a ashabihi liyastadal ghuslana. Ya, jamaknya Gizlana. Gizlan ya, Gizlan. Kayak kasrah ghainya jamak. Gizlana. Gizlan seperti wildan, gilman, fi'lan. Mufradnya baru pakai gha fathah, ghazal. Gizlana. Faro'a ghazalan ya'ku bisur'atin faqala wallahi la asidanna hadzal ghazala walanakulanna lahmahu fi ghadaina. Naam. Summa qala bismillahi wa ramahu bisahmihi fasaqatal ghazala alal ardi. Fasaqatal ghazalu alal ardi. Sah. Ro'al khalifatu ghulaman yar'al ghanama wa ma'ahu akhawatuhu saghiratu
faqala lahu asri ya gulamu wa asri ya gulamu wa akhdiril ghazala wa akhawatuka yantazirna huna. Faqalal gulamu lan adhaba walan atruka akhawati wa ghanami. Faghadaba ashab faghadiba ashabul khalifati warabatu yadayil gulami wa rijlaihi bil habali mufradnya habl, mufradnya al-habl, jamaknya hibal. Bil hibali. Wa kanal gulamu yadhaku faqala lahul khalifatu limada tadhaka wa ashabi limada tadhika astagfirullah. Naam, tadhika wa ashabi sayadribunaka dorban syadidan. Faqalal gulamu amsakas soqoru usfuron wa aroda an yakulahu faqala lahul usfuru innani do'ifun walahmi la yushbi'aka. Dari fi'il madinya 4 huruf, af'ala, yuf'ilu, yushbi'uka. Betul. Yushbi'uka. Wasayagdobu alaika. Wasayag. Fi'il madinya kembali ghadiba yaghdibu sayagdibu. Bukan. Fahima yafhamu. Ghadiba yaghdabu sayagdobu alaika akhawati wa sayatolubana minallahi an yuhlikaka. Fadhahika soqoru walamma fataha famahu torol usfuru. Torol usfuru fa'il. Dhahikal khalifatu wa afa anil gulami wa a'tahu kisan minadz zahabi. Sah. Di sini mana mufrad rahman mudhari' mabni? Tadi tuh saya tolubana. Mabni ala mabni ala sukun. Mabni ala sukun Tisolihi bin nunin niswati. Nah, binunin niswah. Oke, Abdurrahman. Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Afwan Ustaz. Mas Ummu Faiza. Tafadhali Sobiyun zakiyun. Kharaja ahadul hulafai ma'a ashabihi liyastodal gizlana. Faro'a gozalan
ya'du bisur'atin. Faqala wallahu la Allah, asidanna wawunya huruf jar dia, huruf sumpah. Wallahi. Faqala wallahi la asidanna hadzal gozala walana kulanna lahmahu fi godaina. Summa qala bismillahi waromahu bisahmahu fasaqatul gozala alal ardi. Ro'al khalifatu gulaman yara'il gonami wa ma'al gonami wa Yar'al ma'al muta'addi. yara'al gonama wa ma'ahu akhawatuhu sogiroti faqala lahu akhwatuhu sogirotu Nah, faqala lahu asri ya gulamu wa ahdiril gozala wa akhwatuka yang tadirna huna. Faqolal gulamu lan azhaba walan atruka akhwati wa gonami fagodiba ashabul khalifati warobatu yadail gulami warijlaihi bil hibali wa kana gulamu yadhaku faqala lahul khalifatu limada tadhaku wa ashabi sayadribunaka dzurban syadidan faqala gulamu amsakas sokru usfuron wa aroda an yakulahu faqala lahul usfuru inani do'ifun walahmi la yusbi'uka wasayal dobu alaika akhwati wasayat lubna minallahi an yuhlikaka fadohika sokru walamma fataha famahu torol usfuru dohikal khalifatu wa afa anil gulami wa a'tohu kisan minaz zahabi. Saya sebutkan Mufadlur Rahman tadi di awal mudhari' mabni. Mudhari' mabni la asidanna. La asidanna dari asli soda yasidu. Soda yasidu ala asidu. Ketika ada nun thaqilah jadi la asidanna. La asidanna. Mabni ala apa dia, Mabni ala fathi. Lit yusalihi binuni taukidi as-sakilah. Fa'iluhu domirun mutasilun fi mahali mustatirun fi mahali rofin enggak pakai mahal. Lebih mustatir takdir ya. Takdiruhu kembali ke itu ya Ustaz. La asidana, benar-benar saya akan berburu. Kembali ke khalifah. Enggak.
Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anak ya Ustaz. ana, saya. Kalau la na'kulanna juga tuh na'kulanna Kami ya, anak. Nahnu. dhamir mustatir takdiruhu Nahnu. nahnu gitu. Ustaz. Sekarang Ustazah bagus. Kemudian mungkin fadhali Sobiyun zakiyun. Kharaja Kharaja ahadul khulafai ma'a ashabihi liyastodal gizlana faro'ah gozalan ya'du bisur'atin. Faqala wallahi la asidanna hadal gozala walana'ulanna lahmahu fi godaina. Thumma qala bismillahi waromahu bisahmihi fasakotal gozala alal ardi. Sakota Fasakotol gozala alal ardi. Ghazal fa'il. Fasakotol gozalu alal ardi. Ro'al khalifatu gulaman yar'il gonami. Bukan yar'i. Gonama. Yar'al gonama wa ma'ahu ahwatuhu itu faqala lahu asri ya gulamu bukan wa'ahdoru fi'il amr wa'ahdiril gozalu wa ahwatuka. Bukan. Ahdir fi'il amr. Dia muta'addi. Wa ahdiril gozalu wa ahwatuka yang ulangi. Wa ahdiril gozala wa ahwatuka yang tazirna huna. Wa akhwatuka yang tazirna wa ahwatuka yang tazirna huna. Faqala al-gulamu lan azhaba wa lan atsruka wa ahwati wa ghanami fagodiba walan atsruka akhawati walan atsruka ahwati wa ghanami fagodiba ashabul khalifati warobatu yadayil gulama wa rizlaihi bil yadayil mudaf wa yadayil gulami wa rizlaihi warobatu warobatu yadayil gulami wa rizlaihi bil habali. Wa kanal gulamu yadhaku faqala lahul khalifatu limadha tadhaku wa ashabi sayadribunaka dorban syadidan. Faqala al-gulamu amsika sukro. Bukan amsika fi'il madhi. Af'ala amsaka akhraja ahsana. Betul. Faqala al-gulamu amsaka sukru
asfuran wa arada an ya'kulahu Ainnya dhamma biasanya. Aus tuh. usfurun Usfur maf'ulun bihi mansub. usfurun wa arada an ya'kulahu faqala lahu Wa arada wa arada an ya'kulahu faqala lahul usfuru innani do'ifun walahmi la yasbi'uka wa sayagdobu bukan dari 4 huruf ba'a yusbi'uka innani do'ifun walahmi yasbi'uka wa sayagdobu bukan yasbi ashba'a yusbi'u ashba'a apa? Asba'a yusbi'u. Betul. Innani do'ifun walahmi la yusbi'uka wa sayagdobu alaika ahwati wa sayatlubanna minallahi an yahlikuka ulangi wasayatlubanna nuniswa wasayatlubana minallahi an yahlikuka an dari ahlaka yuhliku minallahi an yuhlikuka ada an yuhlikaka fadhika sukra walamma fataha famahu fadohika sokru fadohika sokru walamma fataha famahu torol usfuru. Nah gitu. Sebutkan satu fi'il mudhari' mabni walana kulanna. Nah, walana kulanna. Mabni apa dia, Mabniun alal fathi. Alasannya litisolihi bi nunin taukid. Nah, minus taukid. Faqilah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Nah, gitu. Nahnu wa na'kulanna. Bagus pengujian. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Ayu simak. Ummu Hafsah, Ummu Jihan. Sudah semua ya? Sudah semuanya. Mungkin sampai sini latihan kita tentang mudhari' mabni yang bersambung dengan nun taukid thaqila atau khafifah atau dengan bersambung dengan nun niswah. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu. Jazakallahu khairan. Oke, sungguh-sungguh belajar ya di tekuni ya. Mufitri sudah tadi baca ya Mufitri ya? Kelas? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Ki Om.